চল পরেরটা ওইটাতে কি বলছে ফিউ টার্মস, তার মধ্যে প্রথম টার্মটা কি দেওয়া আছে রে অ্যামপ্লিটিউড। যত আমাদের পড়াশোনা হবে, যত পড়াশোনা হবে, এভরিথিং অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য থিং, বলতে গেলে মোস্ট অফ দ্য থিং ইজ রিলেটেড টু ট্রান্সভার্স ওয়েভ। মোস্ট অফ দ্য থিং বলছি রিলেটেড টু ট্রান্সভার্স ওয়েভ, কারণ ওখান থেকে বহুত কোশ্চেন আসছে আমাদের কাছে। এবার এখানটা বলতো অ্যাম্প্লিটিউড কথাটা মানে কি? আমরা পেন্ডুলাম বা অসিলেশনে পড়েছি, অ্যাম্প্লিটিউড মানে কি? মিন পজিশন থেকে ম্যাক্সিমাম কতটা হাইট নয় ম্যাডাম, ম্যাক্সিমাম কতটা ডিসপ্লেস করছে। মিন পজিশন থেকে ম্যাক্সিমাম কতটা ডিসপ্লেস করছিল, ম্যাক্সিমাম কতটা তাই কি বলবো আমরা অ্যামপ্লিটিউড। আচ্ছা এখানে যখন আমরা দেখছিলাম ট্রান্সভার্স ওয়েভে, এটা হচ্ছিল আমার মিডিয়ামটা, এই মিডিয়ামটার উপরে সবকটা পার্টিকেল অ্যারেঞ্জ হয়েছিল এরকম গ্যাপে গ্যাপে নয়, কিন্তু কাছাকাছি আছে, এত গ্যাপে গ্যাপে নয়, কাছাকাছি পার্টিকেলগুলো এরকম ভাবে অ্যারেঞ্জ হয়েছিল। মিডিয়ামে যখন ওয়েভ প্রোভাইড করছিল, ওয়েভ ওয়াজ প্রোপাগেটিং ইন দিস ডাইরেকশন, ট্রান্সভার্স ওয়েভ ওয়াজ প্রোপাগেটিং ইন দিস ডাইরেকশন টুয়ার্ডস রাইট। বলতো পার্টিকেলটা কিরকম মুভ করছিল? পার্টিকেলটা উপর নিচে ডাউন আপ ডাউন, উপরে যাচ্ছিল একবার, উপরে কি থেমে যাচ্ছিল? উপরে একটা ম্যাক্সিমাম জায়গা অবধি যাচ্ছিল, তারপর কি করলো বলতো ওখান থেকে আবার নিচে এলো, নিচে কি আবার থেমে গেল? এখানে এসে উল্টা রাদা और নিচে জায়গা, নিচে যেতে যেতে একটা জায়গা ম্যাক্সিমাম রিচ করবে, তারপর ওখান থেকে আবার উপরে আসবে। তাহলে এই পজিশনটাকে কি বলবি? এই পজিশনটা কি বলা হবে? দিস পজিশন ইজ নোন অ্যাজ মিন পজিশন। নাও অ্যাবাউট মিন পজিশন, পার্টিকেলটা কি করছে? একবার উপরে যাচ্ছে, নিচে যাচ্ছে, এটা মিন পজিশন। এই মিন পজিশনের অ্যাবাউটে পার্টিকেলটা একবার উপরে যাচ্ছে, নিচে আসছে, উপরে যাচ্ছে, নিচে আসছে। উপরে যখন পার্টিকেলটা যাচ্ছে মিন পজিশনের অ্যাবাউটে, মিন পজিশনের অ্যাবাউটে যখন পার্টিকেলটা মুভ করছে, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে তো কত? মিন পজিশনের ডিসপ্লেসমেন্ট কত? 0। পার্টিকেলটা যখন মিন পজিশন থেকে দূরে যাচ্ছে, তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট বাড়ছে, বাড়তে 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 তার মানে এক্সট্রিমেন্টে চলে গেল, তখন ডিসপ্লেসমেন্ট সবথেকে কি হয়ে গেল রে? ম্যাক্সিমাম। সেই ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টের নাম কি বলা হয়েছে? অ্যামপ্লিটিউডটাকে এইটাকে বলা হয় অ্যামপ্লিটিউড। কি বলে বোঝা গেছে? এই যে ম্যাক্সিমাম কতটা ডিসপ্লেস করতে পারে পার্টিকেলটা, কে করছে ডিসপ্লেসমেন্টটা? ওয়েভ। ওয়েভ তো ডিসপ্লেস করছে এরকম ভাবে, কে করছে? पार्टिकल। पार्टिकल मीन पोजीशन अबाउट इट मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर रहा है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर रहा है, उसका नाम क्या है? एम्पलीट्यूड की एक तरफा होगा, दोनों इधर भी हो और एक तरफा और वन साइडेड टू साइड, इधर प्लस एम्पलीट्यूड होगा, इधर माइनस। क्यों नीचे माइनस क्यों ले रहे हैं? नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। ऊपर क्या है तेरा? पॉजिटिव एक्सिस। तो ऊपर वाला एम्पलीट्यूड को लेंगे हम प्लस है, नीचे वाला एम्पलीट्यूड को क्या लेंगे हम? माइनस। क्लियर? So amplitude is maximum displacement from the mean position when the wave is propagating. Clear? अब ये displacement है ना, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। क्या होगा ऐसा यूनिट एम्पलीट्यूड का? मीटर। What about dimension of amplitude? L। ये लोग क्या सिखाता है? ना। एम्पलीट्यूड डायमेंशन क्या है? L। क्लियर होता है? मतलब लेंथ दो, डिस्प्लेसमेंट दो, तो ये लगे ওটা দেখ লেখা আছে एम्पलीट्यूड কি বলছে? What is amplitude? Maximum displacement of the particle, maximum displacement of the particle of medium. এটা কার maximum displacement লিখে দিস না জানো? the maximum displacement of medium. আবে medium কি করে ডিসপ্লেস করবে? the maximum displacement of particle of medium about its কার পজিশন, about its তাহলে মিন পজিশন থেকে ম্যাক্সিমাম কত পার্টিকেলটা ডিসপ্লেস করছে, ম্যাক্সিমাম কতটা ডিসপ্লেস করছে, তার নামটা কি বলা হচ্ছে রে? ইজ নোন অ্যাজ অ্যামপ্লিটিউড। এবারে সিম্বলটা লেখা হয় এ দিয়ে, তো সিম্বল লিখবো এ দিয়ে, এ লিখছি প্লাস এ বা মাইনাস এ, আর এর এসআইটা কি হবে রে? मीटर। মিটার। ডাইমেনশন কি হবে? কনসেপ্ট এখন আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ডাইমেনশন ওটা বুঝে গেছি আমরা। এবার ওয়েভ লেন্থ, হোয়াট ইজ ওয়েভ লেন্থ? দেখ কি বলছি, ওয়েভ লেন্থটা কি জিনিস? আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, একটা কমপ্লিট ট্রান্সভার্স ওয়েভ দেখতে কেমন হয়? এটা আমাদের তো মিন পজিশনটা, বা এদিকে আমার ওয়েভটা যাচ্ছিল, এটা একটা কমপ্লিট ওয়েভ ना, नो नो, सेमी सर्कल, so this is one complete वेव, ट्रांसवर्स वेव। one complete transverse wave। পরেরটা এরকম একটা গেল। আচ্ছা বলতো এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টটা কি বলতে পারি? একদম টপ মোস্ট যে অ্যাম্পলিটিউড বেরিয়ে উপরের অ্যাম্পলিটিউড নাম কি বলে? পজিটিভ। আরে এগুলোকে কি বলে? Crest। আর এই ঠিক পয়েন্ট আর এই ঠিক পয়েন্ট জানিস না? ক্লাস 9 10 এ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পড়া এটা কি বলে? ट्रफ। আমি আগে ট্রাফ বলতাম, আগের বারে স্টুডেন্টরা বললো এটা বলে ট্রাউ। ভাই বুঝলেই হলো, ট্রাউ ট্রাফ, ভাই এটা ট্রাউ। ঠিক আছে? উপরেরটা কি? ক্রেস্ট।
জিওগ্রাফি ছিল এটা। ভাই জানি না জিওগ্রাফিতে না কোথায় পেয়ে গেলি, জিওগ্রাফির ট্রাউটা অন্য জিনিস ছিল। এখানটায় বলি ক্রেস মেলা, ওখানে তো মাউন্টেনের উপরে পিচ ছিল, এইভাবে রেখে দিল। सर क्रश से क्रस्ट कर देगा ক্রেস ভাই করিস না। উপরের পয়েন্টগুলো কি বলা হবে? ऊपर वाला जो एम्पलीट्यूड होगा नाम क्या होगा पोजीशन का? क्रेस। नीचे वाला का क्या लेंगे हम? ट्राउ। ट्राउ। अब दोनों कंसेक्यूटिव क्रेस के, दोनों कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक और दोनों कंसेक्यूटिव क्रेस के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर दोनों ट्राउ के बीच में जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव ट्राउ के बीच में जो डिस्टेंस है, उसका नाम क्या है? वेवलेंथ। सो व्हाट इज वेवलेंथ? व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ट्राउ crest or two consecutive ट्राउ is known as wavelength. Is known as wavelength. So wavelength is distance between এবার একটা কথা বল, দাঁড়া এক সেকেন্ড দাঁড়া, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলছি দেখ। এখান থেকে এই অবধি হচ্ছে তোর ল্যামডা। আচ্ছা ভালো করে দেখো, এখান থেকে বলছিস এই অবধি দুটো ল্যামডা, তাই তো? দুটো মাঝখানে ডিসটেন্স ল্যামডা। তুই এখান থেকে এরকম ভাবে নেমে আসলি নিচে, এখান থেকে আবার নেমে আসলি, তাহলে এই মাঝখানে গ্যাপটা কত রইল আমার? ল্যামডা আছে। কারণ তুই এখান থেকে তোর নিচে নামলি এরকম ভাবে, এখান থেকে তোর নিচে নেমে আসলি, সেই জন্য গ্যাপটা কত রইল? ল্যামডা। এই দুটোর মাঝখানে গ্যাপ কত রয়? लैम्डा তাহলে আমি তোকে জিজ্ঞেস করি, আমি এখান থেকে এখানে নামলাম, এখান থেকে এখানে নামলাম, এই দুটোর মাঝখানে গ্যাপ কত হবে? लैम्डा তাহলে এখান থেকে শুরু করে এই অবধি গ্যাপটা কত রয়? लैम्डा ইয়েস অর নো? Yes, sir. Isn't it a one complete wave? তাহলে ওয়েভলেন্থ একটা অল্টার ডেফিনিশন বলতে পারো, ইট ইজ দ্য লেন্থ অফ ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ। বাট ওই ডেফিনিশন লিখলে টিচার হ্যাঁ মানে এটাই জানতাম। এটাই জানতিস, আর লিখলে টিচার আজকাল কেটে দিচ্ছি। তাই জন্য ডিসটেন্স বিটুইন টু কনজিকিউটিভ or two consecutive Trau. is known as wavelength. আবার ওয়েভের লেন্থ তো কটা ওয়েভের লেন্থ है? एक्टा वन कंप्लीट वेव का जो लेंथ है उसका नाम क्या होगा? वेवलेंथ। দেখ এখান থেকে শুরু করে এটা একটা ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভই হচ্ছে, কত গ্যাপ হবে এটা তাহলে? ল্যামডা। তোকে আমি জিজ্ঞেস করব এটা পরে, কিন্তু কাজে লাগবে আমার। এটা একটা ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ, তাহলে এই মাঝখানে গ্যাপটা কত রে? लैम्डा ল্যামডা। এটা একটা ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ, গ্যাপটা কত? ল্যামডা। তাহলে বলতো এখান থেকে শুরু করে এই অবধি কত? ল্যামডা বাই 2 বিকজ দিস হাফ অফ দ্য ওয়েভ। এই গ্যাপটা কত হবে? लैम्डा बाय 2 ল্যামডা বাই। তাহলে বলতো এ দেখে নে, এইখান থেকে এই অবধি, এইখান থেকে এই অবধি জাস্ট এইটুখানি 1/4 কত হবে এটা? ল্যামডা বাই। তোকে বললাম এইটুখানি শুধু, এটা তো হাফ নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি কি? Quarter. এটা অ্যাকচুয়ালি কোয়ার্টার। এই এখান থেকে শুরু করে এই অবধি, বুঝতে পারলি? এটা কত হবে? ল্যামডা বাই 4 সিমিলারলি এইখানটায় এই জাস্ট হাফ নয়, কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোয়ার্টার। তাহলে কি হবে এটাকে? ল্যামডা বাই 4। এটা কত হবে রে? लैम्डा बाय 4 পরে কাজে লাগবে এটা, পরে মানে এই বছরই কাজে লাগবে। আর একটু যখন ডিপে ঢুকবো বেশি, কি বললাম বুঝতে পারলি? ওয়ান কমপ্লিট দেখতে কেমন হবে? দেখতে কেমন হবে তোকে জানতে হবে। দেখতে কেমন হবে? 2 সেমি সার্কেল এরকম। একটা হাফ ওয়েভ দেখতে কেমন হবে? একটা কমপ্লিট ওয়েভ লেন্থ কত এর? ল্যামডা। হাফ ওয়েভ লেন্থ लैम्डा बाय 2 কোয়ার্টার लैम्डा बाय 4 এইটুকুনে কত লেন্থ? মানে এখান থেকে এই অবধি ডিসটেন্স কত হবে? लैम्डा बाय 2 তো এই আমি আরো মুছে দিই, এরকম করে দিলাম। এখান থেকে শুরু করে এইখানটা গ্যাপটা কত হবে? ল্যামডা বাই 4 লাগবে ভাই আমার, পরে লাগবে, যেখানে লাগবে সেটা বলবো। ক্লিয়ার করতে পারলাম? তাহলে হোয়াট ইজ ওয়েভলেন্থ? ডিসটেন্স বিটুইন 2 consecutive crests or 2 consecutive trough কনজিকিউটিভ ওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ ডিসটেন্স বিটুইন টু ক্রেস্ট, টু ট্রাউ। আবে কোন ক্রেস্ট কোন ট্রাউ? এইখানের ক্রেস্ট এখানের ক্রেস্টের মধ্যে গ্যাপটা ল্যামডা। দুটো কনজিকিউটিভ ক্রেস্ট, দুটো কনজিকিউটিভ ট্রাউয়ের মাঝখানে ডিসটেন্স কি বলা হবে? অথবা কি বলতে পারি অল্টারনেটিভলি ডিসটেন্স অর লেন্থ অফ ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ ইজ length of one complete wavelength. Length of one complete wave is known as wavelength. বলতে এসআই কি হবে? সিম্বল তো আমরা বলি meter meter লেন্থ তো ডিসটেন্স তো কি হবে? সেই ইউনিটটা meter মিটার। ডাইমেনশন L বুঝা গেছে? দেখ ডেফিনিশন কি বলছে? ডিসটেন্স বিটুইন টু কনসিকিউটিভ ক্রেস্টস or two consecutive trough is known as wavelength, or in other words it is the distance traveled by wave in one time period. এটা লিখে দাও, এটা পরে বলছি। মানে এই ডিসটেন্সটা একটা ওয়েভ কত টাইমে যাবে এটা আমরা টাইম পিরিয়ড, এটা টাইম পিরিয়ড এখানে লেখানো আছে, এটা ছেড়ে দাও, পরে বলছি। অথবা এটা অল্টারনেট বলতে পারিস কি ইট ইজ দ্য লেন্থ অফ ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ। এটা লেখা নেই আমাদের লেন্থ অফ, কারণ এটা স্কুলে লিখবি না, এটা লিখিনি ওখানে ইচ্ছা করে নিজের জন্য লিখে রাখতে পারিস। ইট ইজ দ্য লেন্থ অফ ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ
একটা গোটা কমপ্লিট ওয়েভ লেন্থটা কত হয় ল্যামডা, তাহলে হাফ ওয়েভ লেন্থ lambda by 2 তারও হাফ করলে আবার Lambda by ল্যামডা বাই four. মনে থাকবে এটা ক্লিয়ার। হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি, হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি কালকে পড়েছি আমরা, কালকে পড়লাম হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি, ওটা এসেছে অসিলেশন, কি বললাম নাম্বার অফ অসিলেশন ইন 1 second. 1 second এবার এখান থেকে অসিলেশন বলবো না, এখানে কি বলবো নাম্বার অফ কমপ্লিট ওয়েভ, শুধু ওয়েভ নয় নাম্বার অফ Complete wave. এবার ওয়েভ তো তার আগে অ্যাডিটিভ হাফ বসাতে পারিস, কোয়ার্টার বসাতে পারিস, তাই জন্য কি হয়তো না বসাতে, তাই জন্য আমি কি বসিয়ে দিচ্ছি ওখানটায় কমপ্লিট, নাম্বার অফ কমপ্লিট ওয়েভস ইন 1 1 second second. তাহলে 1 সেকেন্ডে কটা কমপ্লিট ওয়েভ হবে তার নাম কি বলা হবে Frequency. frequency ক্লিয়ার হতে পারলাম, দেখ লেখা আছে নাম্বার অফ কমপ্লিট ওয়েভস ফর্মড ইন 1 সেকেন্ড ইজ নোন অ্যাজ ফ্রিকোয়েন্সি। কিন্তু তুই বলি দাদা যদি বলে ডেফিনিশন ডিফাইন ফ্রিকোয়েন্সি কোনটা লিখবি, ওটা হলো ডিফাইন ফ্রিকোয়েন্সি। আমি কি কোশ্চেন পেপারে দেখছি এটা এই চ্যাপ্টারতে কোশ্চেন দেখা দিচ্ছে ফ্রম এসেছেন ফ্রম ওয়েভ বলছে না তো, যদি বলে ডিফাইন ফ্রিকোয়েন্সি অফ অসিলেশন কি বলবো নাম্বার অফ অসিলেশনস ইন 1 সেকেন্ড ইজ নোন অ্যাজ frequency. of oscillation. What is frequency of wave? কি বলবো? Number Number of of complete complete wave waves is in 1 second. define frequency. আজকাল আর দেয় না, ওটা ক্লাস 9 এ যদি দেয় এরকম বা ওরা হচ্ছে বাইবার সময় প্র্যাকটিক্যালি ডিফাইন ফ্রিকোয়েন্সি যে কোনোটা করে দেবে। দেখিস তোর পেন্ডুলাম এক্সপেরিমেন্ট পড়েছে, তুই পেন্ডুলাম দিয়ে তোকে ফ্রিকোয়েন্সি জিজ্ঞেস করবি, বুঝতে পারছিস অসিলেশনে বলছি ওয়েভ দিতে প্রোপোগেশন নেই, কারণ কারো কারো স্কুলে ওই সাউন্ড ওয়েভের আছে ওই এক্সপেরিমেন্টটা যেটা 11 এ পড়ে সাউন্ড ওয়েভ ফোনোমিটার দিয়ে যদি দেখিস বা স্টেশনারি ওয়েভ দিয়েও আছে, ওই যে জলের লেভেলটা যত জলের কলমটা ওটাও আছে। তুই তোর পরীক্ষা করে যে এক্সপেরিমেন্টটা আর তোকে প্রশ্ন হচ্ছে এরকম ফ্রিকোয়েন্সি, তখন বুঝতে পারছিস না ওয়েভের ডিফারেন্স হচ্ছে, তুই বলে বুঝতে পারলি না ম্যাম বলি ম্যাম হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ও হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফ্রিকোয়েন্সি অফ ওয়েভ আর ফ্রিকোয়েন্সি অফ অসিলেশন দুটোই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ফ্রিকোয়েন্সি ইউর কি ছিল রে হ্যাঁ ফ্রিকোয়েন্সি তোকে কালকে আমি বলিনি ফ্রিকোয়েন্সি ডাইমেনশন কি হবে Per second and T inverse. T टी inverse. नॉइज है मैडम T inverse. फ्रीक्वेंसी का 1 बाय टाइम पीरियड, अब डायमेंशन क्या होगा इसका T inverse. 1 बाय t মানে t টু দি পাওয়ার -1 আর ভদ্রলোকেরা কি বলে লাগে m0 l0 t টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 আমরা ক্লিয়ার আমরা বলতে মনে থাকবে না লিখে রাখবি ফ্রিকোয়েন্সি ডাইমেনশন ডাইমেনশন বলি নিয়ে হ্যাঁ ফ্রিকোয়েন্সি ডাইমেনশন t টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 ইউনিট কি রে per second. অথবা CPS সিপিএস অর সেকেন্ড ইনভার্স Cycles. পরীক্ষাতে হঠাৎ করে দিল 40 সিপিএস বলে সিপিএস টা কি সিজিএস শুনি সিপিএস সিপিএস টা সাইকেল পার সেকেন্ড মানে হার্টস ঘাবড়ে যাস না ইউনিট থেকে মানে ফিজিওলজি চিনতে পারবে না কি বললাম বোঝা গেছে আমি আপনার সময় তাই বলি ইউনিট থেকে ফিজিওলজির নাম নিই বুঝে নিয়ে রাখে এটা ক্লিয়ার হলো ওয়েভলেন্থ বুঝলাম না হোয়াট ইজ টাইম পিরিয়ড 1 second equals to 1 hertz. वही দেখ হোয়াট ইজ টাইম পিরিয়ড দেখ কি বলছো টাইম পিরিয়ড ডেফিনিশন কি বলছো দেখে নিয়ে তারা বলে দিচ্ছি দেখ টাইম রিকোয়ার্ড বাই আ ওয়েভ টু ট্রাভেল থ্রু আ ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু ওয়েভলেন্থ টাইম রিকোয়ার্ড বাই আ ওয়েভ টু ট্রাভেল থ্রু আ ডিস্টেন্স কতটা ডিস্টেন্স যাবে রে Equal to its wavelength. তাহলে আমি বলতে পারি ওয়েভলেন্থ যতটা ডিসটেন্স হবে ওই ডিসটেন্সের দিকে টাইম লাগে তার নামটা কি time period ওয়েভলেন্থ এর ডিসটেন্স না মানে ধরে নিলাম এটা একটা কমপ্লিট ওয়েভ এটা আরেকটা কমপ্লিট ওয়েভ এই দুটো পয়েন্টকে কি বলা হয় রে Crest. এই দুটো পয়েন্টকে কি বলা হয় Trow. দুটো ক্রেস্টের মধ্যে দুটো কনজিকিউটিভ ক্রেস্টের মধ্যে ডিসটেন্সটা Lambda. নামটা কি ওয়েভ দুটো কনজিকিউটিভ ট্রাভেলের মধ্যে ডিসটেন্সটা সেটা মানে ওয়েভলেন্থ আচ্ছা বলতো এখান থেকে এই অবধি ইজন্ট এটা কমপ্লিট ওয়েভ Yes, sir. কোনটা নাম বলছো বলতো এখান থেকে এই অবধি এটা তো কমপ্লিট ওয়েভ তার মাঝখানে একটা কত হবে রে এবার এটা অ্যাপ্লাই করি এখান থেকে শুরু করলাম এখান থেকে শুরু করে বলতো কতটা হবে কমপ্লিট ওয়েভলেন্থ এতটা এতটা দেখে চিন্তা হবে কেন এটা কেন হলো আর দেখ এখান থেকে শুরু করে এই অবধি এটা কি একটা হয়ে গেল এখান থেকে শুরু করে এই অবধি এটা কি হলো একটা তাহলে এটা কমপ্লিট ওয়েভের মধ্যে একটা পজিটিভ ওয়েভ থাকবে একটা নেগেটিভ ওয়েভ থাকবে দেখ এখানে তুই বলছিস এটা একটা ওয়েভ কেন পজিটিভ ওয়েভ আছে নেগেটিভ ওয়েভ আছে আমি এটা ঢেকে দিলাম দেখ এটা তো একটা কমপ্লিট ওয়েভ কারণ এখানে নেগেটিভ ওয়েভটা আছে আর এখানে কি আছে চোখটা এরকম করে সেট কর
দাদা এটাই একটা কমপ্লিট ওয়েভ, কেন এটা কেন হবে, হোয়াই নট দিস ওয়ান, এটা কেন হবে না, এটা তো একটা কমপ্লিট ওয়েভ হবে, এস অর নো? চোখটা ওরকম ভাবে সেট করিস না যে শুধু এটা একটা কমপ্লিট ওয়েভ, না আমি তোকে বলেছি এটা একটা কতটা ওয়েভ রে, quaternary, Quarter. এটাও একটা কতটা, Quarter. এটাও একটা কতটা, quarter, এটাও একটা কতটা, সবকটা কোয়ার্টার। কি বললাম বোঝা গেছে? তুই বললি দাদা এইটা, এটা কতটা, এটা কতটা, Half. এটা কতটা, Half. চোখ ওরকম ভাবে সেট কর, কারণ তোকে দেখে চিনতে হবে ওই পার্ট টু কতটা, তার লেন্থ কতটা, কোথায় লাগবে, অর্গান ভাবে লাগবে, যখন আমরা ওপেন পাইপ ক্লোজ পাইপ করব লাগবে, সেই জন্য আমি এরকম চোখটা সেট করাচ্ছি। তাহলে এখান থেকে এই অবধি গ্যাপটা কত রে, wave, lambda, ওয়েভলেন্থ বা ল্যামডা। নাও এই ডিসটেন্সটুকু ট্রাভেল করতে যে টাইমটা লেগেছে কার, wave, ওয়েভে ট্রাভেল কি করছিল এদিকটাতে, wave, ওয়েভ এদিকে পার্টিকেল কি রকম ট্রাভেল করছিল, Perpendicular. পারপেন্ডিকুলারলি রাইটে দিকে মুভ করে করে চলে যাচ্ছিল ওয়েভ। ওয়েভটা এতটা ডিসটেন্স যেতে যত টাইম লাগাবে তার নামটা কি বলা হবে, টাইম পিরিয়ড। ডিসটেন্স ইকুয়ালস টু যদি হয় ল্যামডা, তাহলে টি ইকুয়ালস টু কত হবে, কি তাহলে বলো, এরকম লিখছো একটা রেশিওর ফর্মে লিখছো, ডিসটেন্স ইজ টু যদি হয় ওয়েভলেন্থ মানে ল্যামডা, ওয়েভলেন্থ যদি হয় এটা ল্যামডা, তাহলে s2 বা ইকুয়ালস টু বলতে পারে টাইম ইকুয়ালস টু কি হবে, টাইম ইজ টু কি হবে, ডিসটেন্স যদি হয় ওয়েভলেন্থ, টাইমটা তখন তাহলে কি লাগে, Time period. টাইম ভাবছিস কি রে, টাইম এর সিম্বল কি, ক্যাপিটাল টি। ডিসটেন্স যদি হয় ওয়েভলেন্থ, ওয়েভলেন্থ যদি হয় ডিসটেন্সটা, তাহলে কত টাইম লাগে সেটা যেটাই আমার Time period. ক্লিয়ার করতে পারলাম, মাথায় রাখবে। এবারে আমার একটা কথা বলবো, এখান থেকে এই অবধি যেতে, এখান থেকে শুরু করে ভালো করে দেখ, এখান থেকে শুরু করে এই অবধি যাব কত টাইম লাগবে আমার, time period, এটা কি লিখি আমরা, Generally. নাকি না, তাহলে বলতো এখান থেকে শুরু করে এই অবধি কত টাইম লাগবে, divided by 2, এখান থেকে শুরু করে এই অবধি কত টাইম লাগবে, Divide by two. এখান থেকে শুরু করে এই অবধি এটা কত টাইম লাগবে, Divide by by 4, four. মনে থাকবে এটা, তাহলে পুরো ল্যামডা কত টাইম লাগে, t, ল্যামডা বাই 2 ডিসটেন্স ট্রাভেল করতে, divided by 2, ল্যামডা বাই 4 যেতে, Divide by four. ল্যামডা বাই 4 টা কার লেন্থ, quarter, কোয়ার্টার অফ আওয়ার, ল্যামডা বাই 2 টা কিসের লেন্থ, Half. ল্যামডা কিসকার লেন্থ है, full ওয়ান complete wave, কমপ্লিট লেভেল লেন্থ। ক্লিয়ার করতে পারলাম, রিলেশন গুলো মাথায় ঢুকেছে, শিওর, ক্লিয়ার একদম। নাও ওয়েভ ভেলোসিটি, আচ্ছা ভেলোসিটি মানে কি বলিস, distance by এই time, ভেলোসিটি মানে কি, ডিসটেন্স বাই time, in the Distance by specific direction, টাইম, তাই তো? আচ্ছা ভেলোসিটি মানে তুই জানিস কি, ডিসটেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট বাই ডিসটেন্স বাই Time. টাইম। ইফ আই সে ডিসপ্লেসমেন্ট লিখে ডিসটেন্স লিখছি এখানটা, আর ডিসটেন্স দিয়ে হয়ে গেল কাজটা, ডিসটেন্স বাই টাইম। তোকে বললাম ওয়েভ ভেলোসিটি, ওয়েভ ভেলোসিটি, কারণ তোর না আমার ভেলোসিটি না, আর ভেলোসিটি এটা, तो किसका डिस्टेंस लेगा, वेव का डिस्टेंस लेंगे हम। अब मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ लैम्डा, कितना डिस्टेंस का है वेव, लैम्डा, तो लैम्डा जाने के लिए कितना टाइम लगता है, time period, तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय तो वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो वेव वेलोसिटी क्या হবে, ওয়েভের ডিসটেন্স, ওয়েভের ডিসটেন্স কে ল্যাম্ডা নি, তো টাইমটা কত লাগবে টি, তো ল্যাম্ডা বাই ওয়েভ ভেলোসিটি, তুই দাঁড়া ল্যাম্ডা কেন, দাঁড়াও ল্যাম্ডা কেন, তুমি অন্য ডিসটেন্স নাও না। আচ্ছা যদি ওয়েভের বলি, ওয়েভটা लैम्डा बाय 2 গেছে, ওয়েভ हैज ट्रैवल्ड ओनली लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस, लैम्डा बाय 2 जाने के लिए कितना टाइम लगता है, Divide by two. टी तो नहीं लगता है, कितना लगता है, t by 2, तो टू तो फिर से गया, फॉर्मूला क्या है, lambda by t, लैम्डा बाय 4 बाय टी बाय 4 क्या आएगा, लैम्डा बाय 2। सो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा बाय, t, क्लियर है, क्लियर, श्योर शॉट, हां মাথায় না ঢুকলে বল, তাহলে এখান থেকে তুমি বলতে পারি দেখেন लैम्डा इनटू 1 बाय टाइम पीरियड। अब ये क्या है, frequency, तो क्या होगा यार ये, ক্লিয়ার আছে, শিওর একদম, হ্যাঁ চলো এটা পজ করে দে, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ কখন, এটা ডিউরিং ওয়েভ মোশন, wave propagation, ওয়েভ মোশন বা ওয়েভ প্রপাগেশন। c
सिलेबस के अंदर कौन सा वेव के बारे में सबसे ज्यादा है? Transverse wave। तो कौन सा वेव के बारे में हम भी बात करेंगे? Transverse waves। ग्राफ किसके ड्रॉ करने देंगे? Transverse wave के waves। draw करने देंगे। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब क्या है? इधर होगा तेरा टाइम, ठीक है, इधर होगा तेरा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अब किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, किसका डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर। किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। किसका टाइम? किसका टाइम? टाइम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, टाइम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, टाइम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट किसका है? वेव का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब टाइम किसका है? टाइम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। अब ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम कैसा होता है? ऐसा होगा। अब यहां पर जो पार्टिकल था वो यहीं पर ही है, जो यहां पर पार्टिकल था वो कहां पर है? ऊपर। यहां पर जो पार्टिकल था, On the wave। यहां पर जो पार्टिकल था, यहां पर जो पार्टिकल है यहां पर है, यहां पर जो पार्टिकल था यहां पर है। मीन पोजीशन तो ये वाला है मीन पोजीशन। यहां पर जो पार्टिकल था कहां पर है? अब नीचे। यहां पर। यहां पर जो पार्टिकल था नीचे। नीचे। यहां पर जो पार्टिकल था यहां पर का पार्टिकल यहां पर। ठीक है। अब देख, इस वक्त ये वाला पार्टिकल यहां पर है, तो अगले पल में भी यही बनेगा। वेव जब शिफ्ट कर जाएगा, वेव जब शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला वेव जब शिफ्ट कर जाएगा, এরকম ছিল তো, এরকম আছে তো, this wave when it will shift to the next position, এই ওয়েভটা যখন নেক্সট পজিশনে শিফট করে যাবে, এই ওয়েভটা কি করছে? নেক্সট লাইনে কি করে যাচ্ছে? শিফট করছে। লক্ষ্য করে দেখ, এখানে নতুন করে ওয়েভ তৈরি হচ্ছে না, है कि ना? পিছন দিকটা তাহলে এই পার্টিকেলটা এখানে আছে এখন? না, यहाँ पर है नहीं, ये कहां चला गया? नीचे चला गया। এবার লক্ষ্য করে দেখ, ওয়েভটা এখানে ছিল, এরকম ছিল তো, वेव जब शिफ्ट कर गया यहां पर चला आया, वेव यहां पर है। अब जो पार्टिकल पहले यहां पर था अब यहां पर है, कहां चला गया? কোথায় নিচে গেছে? এখানে কেউ আছে নাকি? वेव कहां चला गया? पार्टिकल कहां चला गया? यहां पर चला गया। तो जो पार्टिकल अब यहां पर है वो क्या हर वक्त यहां पर ही रहेगा? कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रीच करेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब रीच करेगा, फिर उसके बाद और भी ऊपर जाएगा। कहां आएगा? मीन पोजीशन पे आएगा। उसके बाद रुक जाएगा, वेव थोड़ा और शिफ्ट करेगा, तो क्या करेगा? वो नीचे आएगा, और शिफ्ट करेगा नीचे आएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में रीच करेगा। उसके बाद जब वेव और शिफ्ट करेगा क्या जाएगा? वो ऊपर मीन पोजीशन, देन अगेन अपवर्ड। तो वेव कैसे शिफ्ट कर रहा है? वेव किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है? टुवर्ड्स पार्टिकल उसका चले जा रहा है, पार्टिकल कहां जा रहा है? अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स अबाउट द মেইন পজিশন। আচ্ছা ওয়েভটা শিফট হচ্ছে মেইন পজিশনে, শুনো যখন মেইন পজিশনে আসছে এরকম ছিল ওয়েভটা, হ্যাঁ ওয়েভটা শিফট করলো, শিফট হচ্ছে না কখন? সব সময় ওয়েভ যদি এরকম হয় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে ওয়েভ প্রপাগেট হচ্ছে না ওয়েভ প্রপাগেট না হলে তো কারণ অবধি পৌঁছাবে না, সে যে কোনো ওয়ে হোক। স্ট্রিং এর উপরে আওয়াজটা বলি তো গিটারে উপরে আওয়াজটা করলে কি স্ট্রিং এর আওয়াজ শুনতে পাবি যতক্ষণ ওই ভেতরে বাক্স ভেতরে এরকম ভাইব্রেটটা হবে? না তাহলে উপরের ওয়েভটা তো নিচে অবধি আসতে হবে পুরো তোর গিটারে, তারপরে ফাঁকা জায়গা ভেতরে বাক্সে ঢুকতে হবে তো, তারপরে তো আওয়াজটা বুঝতে পারবে। কি বললাম বুঝতে পারলি? তুই বাক্সটা বন্ধ করে দিস, স্ট্রিং বাজালে এমনি হবে? তবে হবে না। তার মানে তুই যদি গিটারের উপরে মানে টুংটাং করিস, নিচে আসবে হলো বাক্সের মধ্যে ঢুকবে, তারপর তো আওয়াজ তৈরি হবে। তাহলে ওয়েভ মাস্ট প্রপাগেট ফ্রম আপ এন্ড টুয়ার্ডস দ্য ডাউন, দেন ইট উইল প্রডিউস দ্য সাউন্ড। তাহলে এখানেও তাই হবে, ওয়েভ তো একটা লাইন থাকবে না, ওয়েভটা কি করছে বলতো? ওয়েভটা জাস্ট শিফট করবে। কোন দিকে শিফট করলে বলতো? Right। इट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट, बट पीछे से क्या हो रहा है? पीछे से फिर वेव। अब जो पार्टिकल पहले यहाँ पर था अब कहाँ पर चला गया? नीचे। नीचे यहाँ पर चला गया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद थोड़ा और शिफ्ट करेगा, थोड़ा और शिफ्ट करेगा। जो पार्टिकल पहले नीचे था अब वो कहाँ पर चला गया? ऊपर एकदम चला गया। क्लियर? কোথায় চলে গেছে বলতে এখন? এখানে চলে গেছে, তার উপরে পার্টিকেলটা আগে শিফট করবে, মানে ওয়েভে শিফট করলো এখন। তাহলে যে পার্টিকেলটা এখন এখানে ছিল আপনি কোথায় চলে আসলো? এবারে এখানে চলে আসলো। তাহলে
পার্টিকেলটা কি রাইটে শিফট করে যাচ্ছে? পার্টিকেলটা কি করছে? Up and down. উপরে আর নিচে। অ্যাবাউট Mean Mean position. position. वेव को इस डायरेक्शन में जा रहा है। Right. Right. तो wave is propagating towards right, but particle moving upwards, downwards, perpendicular to Mean position. Wave. propagation of Wave. about its Mean position. ये तेरा mean position क्लियर। এবার আমাকে একটা কথা বলো, इस इंस्टेंट में ये पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर जो पार्टिकल है ये यहाँ पर चला गया, यहाँ का पार्टिकल यहाँ चला गया, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर चला गया, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर है। तो जो पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे था वो सब शिफ्ट करते करते अब यहाँ पर आ गए इस पोजीशन, इस इंस्टेंट टाइम पे। तो अगले इंस्टेंट में यहाँ पर रहेगा पार्टिकल और द पार्टिकल विल चेंज इट्स पोजीशन, Change. particle change its position। अच्छा, if I assume this to be the maximum displacement, सबका गोल क्या है? ऊपर इस लेवल तक आने का। सबका गोल क्या है? सबका गोल क्या है? नीचे इस लेवल तक आने का, नीचे इस लेवल तक आने का, क्योंकि नीचे वाला जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, नाम क्या होगा उसका? Amplitude. कौन सा एम्पलीट्यूड? Negative amplitude. ऊपर मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड? Positive amplitude. अच्छा, सिर्फ ये पार्टिकल अब इस इंस्टेंट में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे क्या वही रहेगा टॉप पे? जब वेव शिफ्ट कर जाएगा पार्टिकल क्या करेगा? फिर नीचे आएगा। अगले बार शायद ये वाला पार्टिकल कब पे पहुंचे, यस और नो। सो এখন যে পার্টিকেলটা অ্যাম্প্লিটিউডে আছে, this will not remain in amplitude position forever, it will again come down। when it will come down? When the wave will shift a bit, when the wave will shift a bit the particle will come down and the next or the previous particle will reach its amplitude position। ক্লিয়ার হতে পারলো? এবার আমরা একটা কথা বলবো, এই ডিসপ্লেসমেন্টের নাম কি রে? এইটার নাম কি? एम्पलीट्यूड। ये तो तेरा एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है तेरा? एम्पलीट्यूड। Amplitude. अच्छा, এখান থেকে এই অবধি যেতে कितना टाइम लगता है? Time period. Capital T. तो एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है रे? Time. टाइम। वाई एक्सिस पे क्या है तेरा? किसका डिस्प्लेसमेंट? Particle. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कैन आई कॉल दिस टू बी एम्पलीट्यूड? No. No. इज दिस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? No. Hence this will not be the amplitude। एम्पलीट्यूड क्या होता है? Maximum Displacement. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एनी रैंडम डिस्प्लेसमेंट दादा इतना एम्पलीट्यूड होगा? नहीं होगा। कौन किस डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलेगा तो? मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलेगा तो? एम्पलीट्यूड। इस वक्त जो पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे है हर वक्त वही रहेगा। जब वेव शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फिर ऊपर जाएगा। उसका प्रीवियस में भी उसका बाद वाला पार्टिकल क्या करेगा? एम्पलीट्यूड रीच करेगा। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल विल गेट द चांस टू रीच एम्पलीट्यूड पोजीशन, to again come back to the mean position and to again go back to the topmost amplitude। क्लियर होते वाला? Yes, sir. माथा ढूंढो ना? श्योर। ईच एंड एवरी पार्टिकल गेट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मीन पोजीशन, ईच एंड एवरी पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन to positive amplitude, again to mean position, again to negative amplitude। এরকম ईच एंड एवरी पार्टिकल পাবে, কিন্তু এই নয় যে এই পার্টিকেলই পেয়ে যার কোনদিন কেউ পাবে না, এরকম হবে না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, কেন হতে পারছে? যদি ওয়েভটা প্রপাগেট না করতো, if the wave would not have propagated, তাহলে কি এটা হতো? यदि वेव प्रोपेगेट করছে না, वेव ऐसा खड़ा हुआ है, तो अब जो पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे है हर वक्त क्या रहेगा? वही एम्पलीट्यूड पे रहेगा। अब जो पार्टिकल मीन पे है हर वक्त क्या रहेगा? मीन पे रहेगा। इफ द वेव प्रोपेगेट्स, इफ द वेव शिफ्ट्स अ बिट, क्या करेगा? ये वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। दैट मींस ये वाला पार्टिकल का भी एम्पलीट्यूड बढ़ने का चांस है, कभी ना कभी। क्लियर? अब एक्स एक्सिस में क्या है? Time. एक्स एक्सिस पे टाइम, यहाँ से यहाँ का टाइम क्या लेते हैं हम? यहाँ से यहाँ का टाइम Time period. श्योर। Sure. यहाँ से यहाँ का टाइम क्या लेंगे हम? Time period. এখান থেকে 1/4 শিফট করছি, 1/4 শিফট কর এই টোটালি। এখানে শিফট করলে হাফ হয়ে গেল। यहाँ से यहाँ तो हाफ वेव है, मैं 1/4 शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से मैं 1/4 यहाँ पर शिफ्ट कर गया, क्या लेंगे हम? यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड। देख टाइम पीरियड लिखा है, क्लियर होते পারে? सो एक्स एक्सिस बराबर কি নিয়েছি আমরা? অ্যালং एक्स एक्सिस टाइम। यहाँ से यहाँ का टाइम कितना लेंगे हम? सिमिलरली यहाँ से यहाँ का टाइम क्या लेंगे हम? ये टाइम किस वजह से लगता है वेव को? Travel a complete wave. ट्रैवल वन कंप्लीट वेव। डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिसकी वजह से टाइम पीरियड होगा? डिस्टेंस अगर लैम्डा हुआ तो टाइम कितना लगेगा?
टाइम पीरियड। अलोंग वाई एक्सिस क्या है? किसका डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट नाम आ चलो। ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए उसका नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। डायरेक्शन क्या है रे? पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव। वेव किस डायरेक्शन पे जा रहा है? वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है? Forward, right. पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Axis. पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस माने अलोंग वाई एक्सिस, और वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेव का नाम क्या है? Transverse. तो ये वाला तेरा डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नाम क्या दिया मैंने उसका? Amplitude. तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है बिकॉज़ वाई एक्सिस फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, Particles. एक्स एक्सिस फॉर टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा, नाम क्या है उस टाइम का? Time period. क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? Lambda. ক্লিয়ার? তাহলে তো বুঝতে পারছিস যখন আমি বলবো ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসটেন্স গ্রাফ, डिस्प्लेसमेंट Distance. डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स होगा, ये वाला ए और ये वाला भी ए होगा। तब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जब बोलेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखिएगा क्या लिखेंगे हम? ऑल द थिंग रिमेंस सेम। सिर्फ यहाँ पर टाइम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। यहाँ पर कैपिटल यहाँ क्या लिखेंगे? लैम्डा। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? लैम्डा। এই গ্রাফটা ওখানে আনতে হবে আগে। এখানে আমাদের পজ রাখ দেখে দেখ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो टॉपिक है এটা বলে দিই একবার। ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফটা, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফটা কেমন ছিল রে? এক্স অ্যাক্সিসে কি ছিল আমি? Time. টাইম। কিসের টাইম? টাইম टाइम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ Wave. टाइम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वाई एक्सिस में क्या ले रहा था मैंने? Displacement. किसका डिस्प्लेसमेंट? Particles. ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পার্টিকেলস। কিন্তু আমরা লিখি না তো কিছু, আমরা শুধু লিখি ডিসপ্লেসমেন্ট এন্ড টাইম গ্রাফ। কি করে গ্রাফটা আঁকবি? একটা ট্রানজিশন রেখে দিবি, আর একটা রেখে দিস ফ্রিত্ব জিনিস রেখে দিলাম। এখান থেকে শুরু করে এই অবধি এই গ্রাফটার নাম কি বলবি? এ। এখান থেকে শুরু করে এই ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টের নাম কি বলা হবে? সিমিলারলি এটাও কি হবে? एटाও तो अच्छा। नेगेटिव साइड जो एम्पलीट्यूड मिला है उनका नाम क्या है? पोजीशन का नाम? पोजीशन का नाम क्या है? पोजीशन का नाम क्राउड। पॉजिटिव साइड जो एम्पलीट्यूड है ये प्लस से होगा, नाम क्या होगा पोजीशन का? दोनों क्रेस्ट के कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो टाइम होगा, Time टाइम period. टाइम Capital T. कैपिटल टी। दोनों कंसेक्यूटिव क्राउ के बीच में जो टाइम होगा नाम क्या होगा उसका? टाइम पीरियड। क्लियर? व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ? किसका डिस्प्लेसमेंट और किसका डिस्टेंस? Displacement of particles, distance of wave. डिस्टेंस ट्रैवल बल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ কি হবে বলতো? কি করবি? সেম টু সেম গ্রাফ, সেম টু সেম গ্রাফ আঁকবি, শুধু এদিকে টাইমটা লিখবি না, কি লিখবি? Distance. ডিসটেন্স। किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस Traveled by wave. কিছু লিখবি না দিকে অত। এদিকে কি লেখা হবে? এবং y অ্যাক্সিস কি লেখা হবে না? किसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? Yes, sir. माथा ढुकलो? श्योर? एक ट्रांजिशन को ड्रॉ करना, दूसरे को भी ड्रॉ कर देना, फ्री का ही चीज है। हो गया? अब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ये तेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, नाम क्या होगा? एम्पलीट्यूड। ये वाला भी तेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, नाम क्या होगा? एम्पलीट्यूड। अब ये वाला तेरा नेगेटिव एम्पलीट्यूड है तो माइनस है, ये वाला तेरा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है प्लस है। दोनों कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में अब क्या दिखाना होगा? दोनों क्रेस्ट के बीच में अब क्या दिखाना होगा? लैम्डा। दोनों कंसेक्यूटिव ट्राउ के बीच में क्या दिखाना होगा? लैम्डा। কাজ কেউ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বলতো আরে আমরা গ্রাফে ডায়াগ্রামে কে বলতো এটা দেখাবি না, কিন্তু এটা আঁকছি ব্লু দিয়ে রাখছি এটা দেখাবি না, আবার গ্রিন দিয়ে আঁকছি। চল এই গ্যাপটা কত? শিওর তো? এই গ্যাপটা কত? Lambda by 2. माथा लगा जाना। लैम्डा डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगता है? Capital T. ক্লিয়ার? মনে থাকবে? এবার একটা কথা বলি, বলতে এখান থেকে শুরু করলাম, यहाँ से यहाँ तक गया, कितना एंगल होगा? Angle. 0. 180 180। ग्राफ जो ड्रॉ करता है
या अगर जीरो लिया तो इसको क्या लेंगे हम पाई। पाई। इसको क्या लेंगे हम क्यों दादा इसको लेंगे ये वाला क्या है तेरा 180 डिग्री है ना प्रोट्रैक्टर का या ये अगर 0 डिग्री हुआ तो ये क्या होगा होगा ना 180 डिग्री मतलब क्या होगा 2 पाई पाई। तो अगर ये 0 है ये 0 है तो ये क्या होगा पाई और ये पाई है और एक पाई होगा तो मिलकर क्या होगा पाई ये क्या होगा 3 पाई चलेगा क्लियर है মাথায় ঢুকলো কেন এরকম আঁকছি বলে দিচ্ছি এটা বুঝবো এটা এবার কষ্টের জায়গায় ঢুকছি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এবার কষ্টের জায়গায় আসছি কষ্ট কেষ্ট পাবো কেষ্ট এই এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু বেসিক্স ফর ক্লাস 12 এর ওয়েভ অপটিক্স ওয়েভ অপটিক্স হলে কিন্তু কিছু বুঝবি না কি হচ্ছে না ওয়েভ কি করে যাচ্ছে এটা দেখালাম वेव सामने दिखे जाচ্ছে पार्टिकल सामने जा रहा था पार्टिकल उसी जगह रहेगा क्या कर रहा था ऊपर और नीचे आ रहा এটা একটা কমপ্লিট ট্রান্সভার্স ওয়েভ এটা একটা কমপ্লিট ট্রান্সভার্স ওয়েভ হলো অনেক রকম ভাবে তো জিজ্ঞেস করব উইথ রেসপেক্ট টু টাইম কি বলবি এটা कैपिटल टी कैपिटल टी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या बोलेगा लैम्डा विथ रेस्पेक्ट टू एंगल क्या बोलेगा 2 पाई 2 पाई এখানে তো করে 2 पाई, पाई पाई। 2 पाई ক্লিয়ার করতে পারলাম এত করে কথা with respect to time from this much to this much with respect to distance with respect to angle আরেকটা জিজ্ঞেস করি আরেকটা জাস্ট এখান থেকে এই অবধি with respect to time t by 2 with respect to distance lambda by 2 with respect to angle पाई মনে থাকবে এটা ক্লিয়ার সিমিলারলি এখানেও তাই হবে তো যদি কেউ জিজ্ঞেস করে দাদা এটা এইটুকুনি with respect to time t by 2 with respect to wavelength এই distance lambda by 2 with respect to angle ক্লিয়ার মনে থাকবে কি থাকবে না শিওর yes নালে কিন্তু গ্রাফে উড়ে গেলি পুরো এবার বলে দিলাম এবার দেখ পরের টপিকে কি বলছে ইকুয়েশন অফ প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ ইকুয়েশন অফ প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ কি সেটা আমি বোঝাবো নালে ওটা হিব্রু ইকুয়েশন অফ প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসবে যদি ইকুয়েশনটা মনে থাকে শুধু ইকুয়েশনটাকে ডিরাইভ করতে হবে হুট করে মাঝখানে লিখতে হবে না তো ইকুয়েশন অফ প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ডেরিভেশন আইএসসির জন্য কিন্তু না সব না আগের গুলো তো বলিনি আমি এখন আগের এরপরে ডেরিভেশন তোদের তোদের এটা আর আইএসসি সিবিএসসি ডেরিভেশন জীবন দেবে না সিবিএসসি এর উপরে অঙ্ক দেবে কিছু ডেরিভেশন দেবে না এর উপরে অঙ্ক দেবে কি ওদের চ্যাপ্টারই নেই ইকুয়েশন ইকুয়েশন অফ প্রোগ্রেসিভ অঙ্ক দেবে আপনারা ডেরিভেশনটা দেখে রাখুন কি করে এসছে ডেরিভেশনটা ভালো করে ভালো আছিস এত বোরিং লাগছে বোরিং লাগছে ভাই খুবই বোরিং ভাই এখন বোরিং লাগে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়াইসে কি নাম আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট কার ডিসপ্লেসমেন্ট পার্টিকেল অফ মিডিয়াম 8 না 7 মার্কস হয়ে যাবে তাই সাবধান ঠিক আছে সাবধান 8 7 মার্কস কিন্তু অনেকটা মার্কস ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিসে আমরা কি নেব দাদা টাইমও নেব না ডিসটেন্সও নেব না पता था নেব না কি দাদা অ্যাঙ্গেল एंगल ফিজিক্সে অ্যাঙ্গেল একটা ভালো নাম দিয়েছি ও মাই গড কম সে আমি নামটা দিই দেওয়া হয়েছে তাহলে এদিকে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট এদিকে কি তোর ফেজ फेस ফেজ দিতে পারিস না ফেজটা পরে নিচ্ছি ঠিক আছে ডিসটেন্স 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 নিয়ে কাজ করলে হবে তোদের আরো সুবিধা হবে নাহলে চলো এটা বলতো কম্পিউটার লিখে মনে হবে এখানে ছোট করে এমনি হবে बट वेव प्रोड्यूस होने से पहले ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कौन से पोजीशन पे था क्या है तेरा मेन पोजीशन मिड लाइन ये तेरा मेन पोजीशन है बिफोर प्रोडक्शन ऑफ वेव ऑल द पार्टिकल्स वर एट द मीन पोजीशन mean position yes or no
ऐसे था। अब एक वेव प्रोड्यूस हुआ, कैसे था? एक वेव प्रोड्यूस हुआ ऐसे, ऐसे एक वेव प्रोड्यूस हुआ, ভালো করে এই ওয়েভটা কিভাবে প্রোডিউস হয়েছে এরকম ভাবে। যখন এই ওয়েভটা প্রোডিউস হয়েছে, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर, अब ये वाला पार्टिकल कहाँ पर चला गया? ऊपर ऊपर चला गया। Crest. Yes or no? Yes or no? তাহলে এই পার্টিকেলটা এখানে আছে না, পার্টিকেলটা কোথায় আছে? ওপর পার্টিকেলটা কোথায় আছে রে? এই পার্টিকেলটা এখানটায় আছে, হ্যাঁ কি না? Yes, sir. Yes or no? দেখো তাহলে এখন ওয়েভ ভেক্টর লিখতে হয়েছে বলতো, দাঁড়া ওয়েভ ভেক্টর লিখতে হয়েছে, ওয়েভটা कैसे लिखना हुआ ওপরে बोलो? वेव क्या क्या नहीं থাকবে? हाँ वेव किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा? राइट साइड किस डायरेक्शन पे? Right. রাইট সাইড। এরকম ছিল জিনিসটা, এরকম ছিল, তাই তো? কি করবে? একটা ঘর সরাবো, একটা করে পার্টিকেল সরাবো, তাহলে আরো বেটার বুঝতে পারবে। একটা পার্টিকেল মানে এখান থেকে ওয়েভটা কোথায় যাবে বলতো? Next particle. এইখানে। ক্লিয়ার করতে পারলাম? ক্লিয়ার করতে পেরেছি? দেখে নে। তাহলে বলতো এই পার্টিকেল এখন কোথায় চলে গেছে? Crest. ये पार्टिकल कुछ चला गया है ऊपर। ये वाला पार्टिकल कहाँ पर चला गया? করে यहाँ पर चला गया। ये वाला पार्टिकल अभी भी कहाँ पर है? Mean position. अब ये वाला पार्टिकल पहले कहाँ पर था? अब कहाँ पर चलाया? मीन पोजीशन में चलाया। একদম अब इसका पहले जो पार्टिकल था ये कहाँ पर था रे पहले? Mean position. पहले कहाँ पर था? मीन। Position. नीचे रहो कहाँ पर चलाएगा? नीचे क्लियर है? ড্রপ माथा ढूंढ लो। श्योर शॉट। Yes, sir. পরের ডায়াগ্রাম ড্র করে তাহলে এর পরের ডায়াগ্রামটা গ্রিন কালারে ড্র করছি, ঠিক আছে? গ্রিন এই পার্টিকেলটা এখানে আছে এখন, এই সরি এই পার্টিকেলটা এখানে চলে এসেছে, এই পার্টিকেলটা নিচে এসেছে, এই পার্টিকেলটা আরো নিচে নেমে গেছে এখন, আর এই পার্টিকেলটা এখানে। খুব সুন্দর একটা ডায়াগ্রাম अच्छा ये हट क्लियर? ना बुझा वाले बोल। ये वाला पार्टिकल जब ब्लू कलर का वेव था कहाँ पर था? मेन पोजीशन पे। जब ग्रीन कलर का वेव चलाया कहाँ पर चला गया? ब्लू कलर का वेव चला वो पहले था ब्लू कलर का वेव। ये वाला पार्टिकल कहाँ पर था? यहाँ पर था। अब कहाँ पर चला गया? Mean position. ये वाला पार्टिकल पहले मीन पे था, अब कहाँ पर चला गया? अपवर्ड्स, मैक्सिमम पे चला गया, मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे चला गया। আবার একটু শিফট করব একটা, আরেকটু যখন শিফট করব কি হবে? এরকম ছিল তো ওয়েভটা, Yes, sir. আর আরেকটা ঘর শিফট করব, আর একটা পার্টিকেল ঠিক শিফট করব, বলে কি হবে বলতো? এরকম হবে জিনিসটা না, Yes, sir. হ্যাঁ কি না? এবারে এটা এখানে থাকলো, এটা এখন কোথায় চলে গেছে? ऊपर ক্রেস্টে একদম। এটা কোথায় আছে এখন? Mean. গ্রিনে কোথায় ছিল? ऊपर Crest. ক্রেস্টে। গ্রিনের সেকেন্ড ওয়েভ আমার, Yes, sir. এটা তো মিনে আছে, Yes, sir. এখন কোথায় চলে এসেছে? नीचे Trough. সব এটা কোথায় চলে যাবে? मीन है Mean. ক্লিয়ার করতে পারলাম? Yes, sir. তাহলে ফার্স্ট ওয়েভ কোনটা ছিল এটা আমার? Blue wave. ব্লু, সেকেন্ড ওয়েভটা আমার Green wave. থার্ড ওয়েভটা আমার রেড কালার দিয়ে আছি, রেড দিয়ে আঁকবো, ঠিক আছে? এখন এরকম দেখতে হবে তো, Yes, sir. কোথায় কোথায় থাকবে আগে একটু মার্ক করে দিন, তাহলে আপনারা মুখস্থ করে ফেলছেন। এটা এখানটায় আছে, Yes, sir. ये वाला यहाँ पर रहेगा, ব্ল্যাক দিয়ে আছে। এটা কোথায় চলে গেছে এখন? উপরে এটা কোথায় এসে গেছে এখন? এখানটায়। এই পার্টিকেলটা কোথায় আছে এখন? नीचे से নিচে। আর এই পার্টিকেলটা এখন Mean position. তাহলে গ্রাফে কেমন? समझ में आया? এবার একটা পার্টিকেল দিয়ে ডিসকাস করব। কোন পার্টিকেল ধরো? এই পার্টিকেলটা, এই পার্টিকেলটা, কালো এইটা। যখন ফার্স্ট ওয়েভটা কি ছিল না? फर्स्ट कौन वेव था? फर्स्ट है कौन वेव था? ब्लू। ब्लू जब ब्लू था तब ये पार्टिकल कहाँ पर था? मीन पोजीशन पोजीशन ब्लू वेव के बाद कौन आया? Green. ग्रीन। ग्रीन वेव जब आया तब वो कहाँ पर आया? Crest. अब फिर से कौन वेव आया? Black. कहाँ पर चला गया? मीन पोजीशन उसके बाद जो वेव आएगा कहाँ पर चलेगा वो? नीचे उसके बाद जो वेव आएगा? मीन पोजीशन उसके बाद जो वेव आएगा? Crest. चलिए वेव कहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है? वेव तो इधर प्रोवाइड कर रहा है। वेव तो ऐसे जा रहा है, पहले ब्लू था, उसके बाद ग्रीन आया, उसके बाद ব্ল্যাক आया, হলো কি হলো না? আবার বলছি দেখেন ওয়েভটার প্রোপাগেশনটা পুরো মাথায় ঢোকা। এরকম ভাবে ওয়েভটা ছিল, Yes, sir. उसके बाद वेव कैसे प्रोवाइड किया? सामने चला गया, पीछे से एक लेज निकल के आ गया, क्लियर? उसके बाद वेव फिर से प्रोवाइड कर गया, हाँ कि ना? और ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक और घर शिफ्ट करेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. এইটা আবার কি হয়ে যাবে এই জিনিসটা? ভগবান দুটো হাত দিয়েছে, এই ওয়েভটা কি হবে আবার পিছন দিক দিয়ে এখানে চলে যাবে। তুই বলে বুঝতে পারলি? মাথায় ঢুকলো কি ঢুকলো না? কি ওর করতে পেরেছি? বুঝিস নি? আবার বল। না না বুঝে গেছি স্যার, হয়েছে। প্রোপাগেশন অফ ওয়েভ আর পার্টিকেলটার মোশনটা কিরকম ভাবে হচ্ছে বলতো? আপ এন্ড প্রোপাগেশন অফ কোন দিকে হচ্ছে? राइट রাইট
পার্টিকেলটার মোশনটা কিরকম হচ্ছে মিন পজিশন আপওয়ার্ড অ্যামপ্লিটিউড এখানে মিন পজিশন এখানে এরকম ভাবে মুভ করছে পার্টিকেলটা কি সামনে চলে যাচ্ছে ওয়েভের ডিরেকশনে পার্টিকেল কোন ওয়েভে যাচ্ছে कि वेव डायरेक्शन में पार्टिकल कौन से वेव पे जा रहा था वेव भी इधर पार्टिकल भी इधर कब जा रहा था तो along the propagation of wave जब पार्टिकल हैबिट करेगा नाम क्या होगा वेव का along the propagation of wave जब पार्टिकल परपेंडिकुलरली हैबिट करेगा ये वाला कौन सा वेव है ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर रहा है या फिर माने खड़ा हुआ है प्रोपगेट प्रोपगेट कर रहा है मतलब इस वेव का नाम क्या होगा इस ट्रांजिशन का नाम क्या होगा प्रोग्रेसिव वेव तो ये वाला ट्रांजिशन का नाम क्या होगा प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव मतलब क्या प्रोग्रेस कर रहा है कि खड़ा हुआ है तो ये वाला ट्रांसवर्स वेव ये वाला ट्रांसवर्स वेव ये वाला ये तो ट्रांसवर्स वेव है ये वाला ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर रहा तो दिस इज प्रोपगेटिंग अच्छा वेव जो प्रोपगेट कर रहा है कौन से डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है मतलब कौन से एक्सिस एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्रोपगेट कर रहा है वेव प्रोपगेट कर रहा है मतलब कौन सा वेव होगा प्रोग्रेसिव वेव सर जो ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट नहीं करता वो नाम होगा स्टेशनरी वेव का वो भी सिलेबास में है हां वो भी है ক্লিয়ার করতে পারলাম প্রথমে যখন বললাম আস্তে ডিপে ঢুকছি এইটাই হচ্ছে মেইন প্রথমে বললাম ওয়েভ কত টাইপ ছিল তিনটা টাইপ ওয়েভটা কি था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कोई बोला नहीं सर बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर मैटर फर्स्ट ছিল মেকানিক্যাল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আর उसके बाद किसको क्लासिफाई किया मैकेनिकल मैकेनिकल का टाइप क्या होगा अगेन ट्रांसवर्स इज इन माय सिलेबस मेजर ऑफ द पार्ट ट्रांसवर्स का और एक क्लासिफिकेशन आएगा नाम क्या आएगा प्रोग्रेसिव बिकॉज़ दिस ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपगेटिंग हेंस द ट्रांसवर्स इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव और एक ट्रांसवर्स मिलेगा वो प्रोपगेट नहीं करेगा नाम क्या होगा उसका प्रोपगेट नहीं कर रहा है मतलब क्या है खड़ा हुआ है मूव नहीं कर रहा है तो नाम क्या होगा उसका क्लियर है इस टॉपिक का नाम क्या है प्रोग्रेसिव वेव এবার ভালো করে দেখ একটা কথা কি কথা আচ্ছা এই পার্টিকেলটা ফার্স্টে কোন ওয়েভ ছিল আবার পড়ে ফেলো দাও ब्लू वेव फर्स्ट एक वेव ছিল ब्लू सेकंड क्या ছিল কোন ওয়েভ ग्रीन उसके बाद कौन वेव आया ब्लैक এই পার্টিকেলটা সবার আগে ক্রেস্ট পেয়েছে নাকি পরের পার্টিকেলটা সবার আগে क्रेस्ट पेয়েছে ये वाला पार्टिकल पहले क्रेस्ट मिला लेकिन उसके बाद वाला जो पार्टिकल है उसको क्रेस्ट पहले मिला ये वाला जब इसको क्रेस्ट Blue मिला वाला। इसको क्रेस्ट मिला नहीं। तू बोलेगा दादा इसका बाद इसको क्रेस्ट मिला नहीं दादा इसका पहले मिल गया ওয়েভটা তো এই পার্টিকেলটা এখানে এই পার্টিকেলটা ছিল আর এই পার্টিকেলটার बीच में किसको पहले क्रेस्ट मिला लेफ्ट वाला कि राइट वाला लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला इसका और इसके बीच में किसको पहले क्रेस्ट मिला लेफ्ट वाला देख এই কোলা এই ক্রেস্ট পেয়ে গেছে इसको मिला है क्रेस्ट अभी भी नहीं मिला মিলিয়ন্স হ্যাঁ এখনো মিলে আছে এর আগে কত ছিল বলতো মিনি ছিল কারণ আগে তো ব্লু ওয়েভ ছিল ব্লু ওয়েভ মানে সবাই তখন মিনে আছে যখন ग्रीन एलो तब भी मीन पे था तब ये वाला पार्टिकल कहां चला गया क्रेस्ट चला गया जब ब्लैक आया फिर उसके बाद ये वाला पार्टिकल कहां जाया क्रेस्ट तो तू बोलेगा दादा इन दो पार्टिकल के बीच में किसको पहले क्रेस्ट मिला लेफ्ट वाला कैसे मिला तुम तो दिखा रहे हो इसको क्रेस्ट मिला ये मीन पे पहले तो फुल वेव नहीं होगा ना पहले क्या आएगा एक हाफ वेव तो आएगा हाफ वेव जब आएगा तब क्या होगा डायग्राम में पहले ये होना चाहिए था हाँ कि ना पहले तो डायग्राम ऐसे होना चाहिए था अगर ऐसे होता तो ये वाला पार्टिकल कहाँ पर रहता मीन तो उसके जो মানে पहला पार्टिकल वो कहाँ पर रहता क्रेस्ट তাহলে ফার্স্ট ওয়েভ কোনটা ব্লু ওয়েভ হওয়া উচিত না ফার্স্ট ওয়েভ কোনটা হওয়া উচিত ফার্স্ট ওয়েভটা কোথায় রইল এটা इसको बोलते हैं लो फर्स्ट वेव कौन होगा उचित दिस इज माय फर्स्ट वेव क्लियर होता है पहले कौन सा वेव है ये वेव है रेड वेव तब पार्टिकल कहां पर था यहां पर था ये वाला पार्टिकल कहां पर था यहां पर था বুঝতে পারলি কি না তাহলে ওয়েভটা কোন অ্যাক্সিসে যাচ্ছে एक्स एक्स पॉजिटिव পজিটিভ এবার ধীরে ধীরে বুঝবি পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস যখন वेवটা যাচ্ছে पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन से पार्टिकल को क्रेस्ट बाद में मिल रहा है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के और दूर है
या फिर ओरिजिन के जो पास है, ओरिजिन के पास है उसको बाद में मिल रहा है क्रेस्ट, पहले मिल रहा है। जो ओरिजिन से बहुत दूर है उसको, बिकॉज इफ द वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वो बाद वाला जो पार्टिकल है वहां पर तो वेव पहले पहुंचेगा या फिर बाद में पहुंचेगा, बाद में पहुंचेगा। तो पहले वेव कहां पर है, ओरिजिन पे। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको क्रेस्ट पहले मिलेगा, बाद वाला पार्टिकल का वेव क्रेस्ट बाद में मिलेगा। तो कौन लीड कर रहा है वेव को, ओरिजिन के पास जो पार्टिकल है या फिर बाद में जो पार्टिकल है, ओरिजिन पार्टिकल, तो यहाँ का पार्टिकल लीड करेगा या फिर यहाँ का पार्टिकल लीड करेगा। ओरिजिन देख, जिसको वेव मिल गया है, इसको वेव मिल गया है, इसको अभी भी वेव मिला है, इसको वेव मिला है, इसको वेव मिलेगा और कुछ देर बाद मिलेगा। तो किसको वेव पहले मिल चुका है, ओरिजिन पार्टिकल, किसको क्रेस्ट पहले मिल चुका है, ओरिजिन ओरिजिन के पास जो पार्टिकल्स है, जो उसके बाद पार्टिकल्स है उसके बाद उसको मिलेगा। कौन लीड कर रहा है, ओरिजिन के पास, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होगा कौन लैग करेगा, लैग मतलब पीछे चला गया, পিছিয়ে পড়েছে নাকি, এখনো ওয়েভ পাইনি, কি আর পিছিয়ে পড়েছে, এদিকে পার্টিকেল দূরে যারা আছে, দেখো ওয়েভ পেয়েছে ওরা। তাহলে ওয়াটটা হচ্ছে লিড, ওয়াটটা হচ্ছে ল্যাগ, ল্যাগ না ল্যাগ, লিড মানে এগিয়ে আছে, এগিয়ে আছে, ল্যাগ মানে হ্যাং করে আছে। হ্যাং পিছিয়ে গেছে। কে এগিয়ে আছে না, যারা লেফটে আছে না যারা রাইটে আছে, রাইটে ল্যাগ, লেফটে লিড, রাইটে ল্যাগ, লেফটে লিড, কারণ ওয়েভটা কোন দিকে যাচ্ছে, তাহলে রাইটে ওয়েভ পরে পৌঁছাবে রাইট সাইডে, লেফটে ওয়েভ অলরেডি পৌঁছে গেছে। তো লেফট সাইডে যে পার্টিকেলস হবে তারা কি করবে, ল্যাগ না লিড, পরে যে পার্টিকেল তারা কি করবে, ল্যাগ। ক্লিয়ার হতে পেরেছি? পজ রাখতে